Foi lido o versículo 10, no capítulo 6, que está dando ligado a Paulo e Timoteo. Lá sobre o versículo 9, frango te dimura ele larengo bem. Segundo, la gubrerita gunile ligando que balem grigia lidon guanrego gringo luma asia dironi. Biama dimura ele gringo luma asia dironi. Subusiti won kala labu seruba larengo frumete gringo. Ariha di hu grigia gringo mutilida libagari mama hamuga ladega amukate gamalumo ladega le anihi labuga luriba sandile luwe namube ago loa gulida libagari según la renguni. Versículo 9, frumeti la kate abala la beluro la nari meluwe namu abu seruni lanina laganyirunu asensu lido habagari grigia. Libia maladega mawando hamani houchatien lo habihi ni sensu eni luago lanari me linse hambu sensu ligi aba hodi grigia lidon gringo lidai bagari lebe eni kati ya bedaritina aba hempulu lani na siadi frumi tikati siadi guati grigia luni wagwa lukate ligia lugundu kelabo inarengi logugi lila aba grigia según warihi ni versículo le awandu tiauche waguni lani na linse habunu sensu Certi larengo aba grigia linse da sensu no orale eni haruga mise halime nu. Ayatati da grigia orale la linse habu sensu lida libagari taren helerero bungi frangu logum uagilani aba grigia rederuti lanare me linse habu sensu. Le warihi be aba la laburu ha grigia ligali do onwe boucha waguni eni la suragule gringo lulibagari. So mabuse ruti bungi luwebugu bala luege umaligia. Ayano hati Jesus uli da Evangelho lá em Mateus capítulo 7 versículo 13 luma 14 logo bia manhã ge uma abale nege bali grigia lu cielo abale nege bali grigia lu mafiugati minilani hila ba uma buiti enene hila ge aba uma uribati so lunti wafurinderu anuadara lugundu arfu da lumuti ge bungi won logo lumuti la lani espiritu wada Kame lu líder gubade wala lu wasubu diruni buidu kate la levuriba bai lidalia bidi segia. Ay habal bai buite afa ya hati buguya subusi tibun lagu lagana wala bafa ya ganali rugu mosula banugu o mosula rang senyumbadi bula. Banugu basuntu buye rigu tulu gawara lam ga tarufu dunibu logu mama la bai buga bugu shaligi bugu abadubu. Banuga batulu gawara lam ga tarufu duni bulogu buidru gutila lulili fulasu lenyengel be bafaiha le gawara bela todi bala bugune amuira legi bogu somu island barara so mabuse ruti bobo de reder legi bogu aba island lagundu mama isila legi babuse bani be destino eni mama luago isila legi babuse ra bachulero businti bu bafuri du lumage wafu o lumage Porto lani na uburu gugumaga luba chuluru ubohu gamalumo subusi tinu gibet ilan sarago luwiri fulasu mua buriti luraga iru gubarawa eni megeti na la tulu tolubo tarufu duni nulogu buidu tila luli fulasu lenyenge lubai neibuga ahi madugu na itara frangu bai narengu logu neibuga laigiru nugune logu kai koshina orale mama ni han nabuseru bai businti na luta dunde haunu nugune lidon fulasu lenyenge lubai nabuser na chuluru no So mabuseru tina no deredera lamida uma. Lige labuseru bai wagu chibungi la subdira gudumu luege versículo le. Gasura ditila uma. Lubala ge lasuru megiti walagu faranda wamani. Anire la kate buidu timate luwa subdiruni. Kainabri furumeti lunti arang sebadi wala lubawa wairuni. Waya sule wabuseru bai wairo. Libima lunti agagu dumo yuwabala suanda. Lugundu senti barumugo. Mama mosu baromugo. Guburtima he wayano hanya lubai logu lanare melinsi habu sensu. Kelau benarenge hon sianti la bodi lubarengu arune te au eni sianti berengu weibugate buidu bai weibugu eni berenge aran sinali sunkati sagana le atri bai la ora wadura weibugu eni lagano gome maba barumugu logu timon tani uguni. So bafidiru in habagari sungrige li da trobuli. Businti wagu shibungi luagagu do nyuaba la suanda lubugri sun katile gawara be lunyira gulida ibagari lebe. So arenga dina ti on uagile lania bagrigia awandu ti ocha waguni segun warihini ya. Frumeti kate habusimba nya harisidu mawandu hamuti ocha wagoni. Kaminila uagile lania ba safiru tinyengia. Lige la buseru be versikulo le rengu. Ora le mama na buseru in rengu angenire lubai
katile abusera la wairu tida wanigi logo laganye rubadi wala lugundo anihi Kristo Jesus logo tuafu wanigi ligia donde habali wabagare so mindi la maganye rulubadi wala gamalumu sungri le busembo lakure ruluma kate la narise dune arenga tolere rubungio manei metila lubuidu lodi hongrigi hagia so lo limibe dimure busenti bungio aurar lani sufri le lubai hasufri rubela grigi hagia hon aba wayasu subudi la lige bungio ehi baila hemeri lugundu kada grigi le dai bagari lebe raguti aba emeri lunu wagwa eni libe age wayasu abidi ti hon grigia kala la suraglebei uma le harugdebei maku mai telira versículo 9 buga que lá bem nerenge hon grigia la hagia avala hebelu rolido gringo lumalido siadi frumetikate siadi goti hon goluinse nilar na sensu libia magawara beige la suragle la mekate mabuidu beila lodi hon ora le versículo 10 lugundu linse o sensu ligia lila glebei sun luweri wuri bani ani anyahe saragu grigia la daga hochu habihi sensu abahigiruni hafinge luagu Kristo buing da hamali habagari guanargu lao asufriruni makbaitia wayanu haluagu katelebe sudini tinu eni busenti nagelu sudini bailabo ina fetna sudini tilabu lugera baila waturi hanibir versículo lebe lu afurinderu saragu katenginga makhadi walida frume ti lugaru lumage wabelu rulido versículo vidu logo uotila nikata wanugu nyaho bo wagun eni uo boilage nikata wagara gwagudu warigon lu cielo harito gumageli ka trobuli be o halia nyin trobuli busenti na luna tatiru laule halia nyin trobuli sumanda gawarati bamakruni ya marienguti sensu ligiete lige lagicha baisun wari bani uwa mama sensu agan babay funumeti di murele la ringo bay lugundu linsiego sensu ligia lilaglebe sun trobole o sun luwiri uribani ubowago gabasi mama la mosu narigudu dalu naringo hon la dugala sensu marumugute saragu grigia la dugala linsi habu sensu ligia marumugu habay saragu grigia Gawara tinago iguago dani aba oye são reluti lubinago iguago dani luago buido merante la senso. Lidaba lida ge wali haringa tina hon luago ahana la hamuga afrida yage ligili sirugue en dairaba numada la rengo no brawe. Ni hamilu fiado boy merengo bad na lua mamegeru no muti. Mariba merebo laburo hai deve ser lira. Olhe so mama lida em senso trobuli. Que lá boi nerenge gawara boi bagai haba su iseri sutu. Gawara bay barengo orale si. Nareida hasensu gawara lamaga no dia saren haba waya sulago irumo. Gabasi sago irumo la dugunu aba um bufedo hani na finha telida itaga fulaço. So nareida hasensu que ganha no bay sensu bui diriguti nareida ha gawara lamaga no di. Lida fedo lira bay. O gawara bay narengo gawara bay ge nida gusarago grige gudemetia. O gawara bay na dugu purume gora gluiri katele bui do gawara bay na ganha haba dugu no gua. Gawara bay na ganha haba iseri gay di sago na megeru no. Gawara bay na gumbir haba umado numa golu di eiga da frume gora gu flasulani na eigini. Gawara ti wadugu frume gora gu katela o senso. Orle hocha huma hasami naro kala hinse bay hun hadugu sago hadeiru senso hu habrugo. Kahinse bay hun hadugu. Mama nalo helu waring haring belalira no. Busini guti nalu hamakru ni kala hinse bay hon sago ni hela senso hama. Gabasi subusi tila won hafla wafai hani wafai hanu muna tonye lubay wagana wa gabasi wafai haba leiti wafai haba gagamuru wafai haba duna or le waran se lubay wasensu lo lubuy du lubabri sun katelira gamaluma higira go bun kan kate hinse bay bun badugu la sensu lira saragu kate buiti le linaru yusu hamuti grige hashugu buidu lugundu le subudi la hon lagu merenguti la dugunu mano Gamalumo queimo salido murusulebe halia nyin trobuli suanda lidanyen linsiego senso makbei tatiti walo abakate logo tidanyela anigi trobuli eni wasuro yebamelau lugundo kelabo inarenga hon logo utila ni catalida senso gawara tibamakru ni leguaner gularengo bei Pablo lida versículo 17 lulubar wogwan hagama bayirisi ni lani no bolebei
Arinha gabahon, lumanagu hama hongwa, luago. Michugu hagia mehemenigi luago irisini, mashoruruti, ligia lum hishuguni hemenigi luago, bungiu leviwambai. Anirule sun kate von, gibe luagundaru luago. Kaun lichigi bungiu irisini, luagundaru bala, gama lumo lau wabagari dun lida abave lerishati. Makbay buido sun lelareng versículo 17 do lumo 18, lumo 19. Arinha gabahon, lurisi hama lida le buido bay. Lum buido la hauserun le tima. Luaran sa yung hama, luhichuguni, lumalung, hafari hani le hama bay. Niha kati buiti lubay la dagano walaw, iresini o law sensu. So gawarati ti wasubo diruni le tima tida nila hanigi grigia trobuli suwanda leni narabakate matrobuli ti sensu hada ni grigia trobuli lugundo hagia argu dubali insiani luago sensu. Versículo 10 ligela lagushoy sun luvuyeri wuri bani atri hanya grigia adagati flume guargu kate la dagargulinse sensu hon. Lelinaru veio larigi veio, warihi bailida ugano, wagambo ba afarua nagete vuguri ligia. Tashirin luado gumarigu gie, eni aba hiveru hani sun lumati. Heni gubai, lumarihi badibula aba grigia owe suanala daga liver honya la lumati. Orale, gibeti ageti grigia wadeiro, o warihi hagwandriga nuguwati adaruva hawagu. La dagale hiveru hanya la. Atirianu grigia. Arang segwatia hongu alida aba luhebeluru iveruha aba halu agay. Atirianu grigi arang se rutinha aba ume buriba tiluba amu solorugula degala nire la sensu gibetiluma lurugu hagidu nilibagare luai. So tare helereru bungi la degala linsi habu sensu adegatin griges furume guargu enisaragu luweri uribani. Beluti gaga nigo hagana go grige la degalin se habu sensu. So kailaba bugan nanenge hibusinti wago shibungi lugara baila maigwa duba di wala lido ligaburi usalira. O lido igaburi lira lugundu mabuidu ti gaburi gulira hon hafinha banya. Linsi habu sensu ligia sun lagushabay sun lubuyeri wuribani ubovago. Eni subudi wamuti linsi habu sensu kaisi igadu. Igela buseru bailaringo linsi habu sensu. Kay mutido Colosa na capítulo urwa. Versículo 5. Tarang helerero bungiu. Igira humay sun le higabri bay le lanina ubole. Uwala niya bahida gen. Agamari duti mamari duga. Libiyama. Madugu huguye me kate vieti. Mafalaru humay me luriba haritagun. Avala gume seruaringa igira humay me igadu. Maku humay leme me itera bay kay ladugunwa irisini kay bungio. Leme me itera bay kay lanugunwa irisini lu bungio me. Ligel la buseru bay laringo. Ayanu ativa logo igira hamuti la grige hishuguni furumeti lugar ulani na habagari lu bungio lu hederegeruni lu linsi habu sensu kamini la lira igadu. Igado ligel labu seru bailaringo. Enilaw limibe dimure abalandugu ni grige irisini lulubongi uteme. Ora le subusi tinu mamarigunya la irisini gawara la ladugu ni grige lulubongi uteme. Gawarati la lugunu grige lumari lulubongi uteme. Gawarati la dugunu grige linyari lulubongi uteme. O ibini lubang gawarati la dugunu lubongi uteme. Gamalumo lida waya sulebe wayanu hanya logu la dugunu wa irisini lubongi ume. Ligel labu seru bailaringo. So mabu seru ti wago shibungiu agamba manatebuidu. Luwagidu ni lufula suluay luwederegeruni lu sensu. Ligel labu seru bailaringo ay nila subo diragudu yung yavon. Luguotila amukate buiti kasilida la dugun wale lubali tabay. Lumagalida versikulo sengole gawara tibarihin nida laringo. Furumia igira humay sun uribani lani na ubolebe. Igira humay binadi higaburi le memelani na ubo. Makibumuti logo ayanu hatila logo mehale wagia be. Gamalumo gabasi lulida la wabagara ni hegwagili la somu kate lilani no bo. Arenga tulereru bungiu lunti la wagida runi kate ligia.
Umada nila disianti lagunda rubungi la wabagari ay nihig lubay somu kati uribati lida wabagari kay naburi lida gena sandi lebe. Tere helere rubungi lida la liabi lu lagara ni hatila sunsuy na gubay. Aduga lumuti kati lida ba vele dayar guti. Migiru tibungi ni muso uriba ni wada. Ligeti lebu bay larengu ya numadag hocha mahigiru ni higaburi le higaburi lilani na bay lebe. Kame luwaye hani lubuy do usa. Luwigiru ni ibni gado le iterebe kesi la duguno irisi ni lubungi me. Efeso na capítulo 5 versículo 5 guanarego. Efeso na capítulo 5 versículo 5. Tarin helere lubungi u. Subudi humuti luagule la gamari duti mamari duga o la dugu laburi kati vieti o la bagari du lida i gadu leitra be ke la duguno wairisi ni kei bungiu sinyanti gafaran la lidan la ruihan Cristo luma bungiu. Sum versículo le lidera gubado walugu faran do wamani kati buidu ida timalia lang. Gawara ti bamakru ya libia ma wayasu logu saragula wayasu lida sum versículo le warihbe tani na tima ay seri daradu gawara ti bamakru abakati kate ligia. Saragula voia solida brigida brigara de nilida versículo frumeti kate la regili duno ligiruno luriba e gabri iri dua ti lida frumeti lugar o gamari duni mamari duga. Ora le mabuli da ba get mabuli da go ba logo hanei meti labuga libre la gamari duni hagano go griego lida dan ligia so ligia labri lebu boy lago yugago duni Pablo kate le saragoia su gamalumo mama ge wagia aba grigia habo guditia lo habru habalali do lige memekate so agu iguaga da tumuti lerero bungi yuvon lo gulunti lana ge vigiru ni sun luriba e gaburi lelani na boy ubo e gaburi lani na ubo la gamari dunwa mamari duga e gaburi lani na ubo la dugunu wa frume guarugu amu luhuyeri kati vieti kai gaburi ubo mama luma geti bungi ligaburi ubo igado ligaburi ubo so tere helere bungi igira wala kate lirabe ai businu bai gafara na luma Cristo eni luma bungi ugushili lunti nigiru ni kate lebe pero busenti na lu frango badina labo minila lunti la bigiru ni lubafu bibagari luha burugu faradiyo lige la buseru bai larengo igira bai lubafu bibagari luha burugu bungi atriano grige lida ubo lebe suma da harengo asi na mule luma nyandi na Cristo. Gama lumo tere helero bungi disse ngila hasamina disse hanigiloi. Lugundu aba nigito aubu gamani hela bungi ninaru bao sunle lubai basandiru ni eni sunle lubai baiba guagu de nilida bibagari mama bai bumageti bungi uba adunde hei bibagari. Bigiruni minila bedere geragu nyala bungwa. Le gabafu bay lule sumti bay gabafu lule gawara guabay lulidera guni walu subudiruni katile buidu bay so sianti gafaran bay laba grige gabasi gibete grige reng si subudi no muti Cristo pero bungi no ma subudiru nagile mege te ha subudiruni Cristo eni Cristo liga rufu do bali bungi won eni gibete grige reng uti no lau bungi ugu chile veredre eni igiro muti Cristo Jesus tre helero bungi logo abalana ge hagia eni luban na chuluru luma o Cristo megetina lugayara bailan que lá vai terem eleiro bungi luban na gano luma Cristo lhe dá bai bagre le jagta ti cielo megetina lu haruma bailani bagre eni lu não enunu agona bagre da melu Cristo eni ligue meme luma bungi ugu chile lunti haruma bailani bagre lu bagwandre na bagre do luma quem molido le laringo bai Juan e da frume tu ligara da Juan capítulo biama versículo 15 Lerinhere Juan itara. Minsi de la ligabri u bohun. Ni burikate lelidambe. Ai hinsi habu grige lu kate lani no bolebe uwa gilinya linsi habu ugushili lida. Agamba maitia. Frumeti gleringu minsi la u bohun ni kate lani na ubo. Kawagu ni duhenyo. Lugundu mamada guati bungi ulungwa luma ubo. Frango te barengo tarengo nelere rubungu eni agu iguag dawati le sarago yesu logo hanari metila hinse grige lu bungi uligela lebu bailona hanilira eni hinse te la grige lila no bo leba lu bungi gama lumon minsieti le hadug bailon ai mama gele bai labu gelu gonda
So liga tarengo ba yahon ha finha banha, eni hon sungriga ni duha nyu mesi la te ubon hon. Lugundo li dalinse do bo bon, barufu dunya mebera seni luago bungio. Eni ha hinsi o bo bon luma sun kateleli da bay. Uagili linsi habu bungio ti da banigi. Liga la buseru bay versículo lelaringo. Uagili linsi habu bungio ti da banigi. So mosu wagara raguli do lelaringo bay fesuna. Ay busembo bay bagano luma bu Cristo luma bungi ugu shili lunti babuli dagu buari wagua buli iguame lo ubon. Pero luti maba warengu luti la buli dagu grige luari wagua. Lita babuli dagu buari wagua ibi ni lo ubo babuli dagu ba. Gamaluma hima buli dagu gidi bulbay bulay basamin ha bogua. Bueno, ganire go trouble lida bibagari. Gabasi berengu bala no ka trouble ligia. Umada nani ni hei trouble lida bibagari lugundu megi gidi bu beresi biruni Jesus Cristo tida banigi. Gawara lamga ba subu diruni luagu hinse tilabu e ni luagu disenyu lien la bibagari lu hinse nilani no bolebe. Lida sum versículo tana ligar da huaringa ti logu sunane ge grige le ringu bay. Logo anihi la bungi lida libagari mosul la bagari do itra kai la bauseruni bungio. Le ringu tanihi Jesus lida libagari lutine ge la bagari do itra kai leibugu Jesus. Itra lubage leibugu grige ligia. So sianti la yeda gu bibagari a hainire lubai bungio lidam bibagari guanargu. So itera le lubai ti katilani ne gaburi le bai luago ti gado le memela nugunu bai risi ni lubungio me. Igaburi lira disse da lumuti afinti lui emenigi ni legada gubali. Ayaba lubai afinti buguya. Eni bagume sera ishiga lugar ulida bibagari luinse nilani na sensu. Ma fidi rubali bemenigi luago bungiu lebu bungiu tebei kavago. Lugundu bagume sera seri vida hom bia ma bungiugo. Eni renga tulereru bungiu senti la be seri vidu lu irisini seribi bugeme lu bungiu kavago. Gebuna tini duhenyo. Lugundu linse do baba bun eni la yere gudame aba bun. So tenen helereru bungiu. Bungiu gulabu bungiu te ni luru gulabe sarivida. Mabia maguaga da bai bungiu li da bagari. Segundo lo limbe dimure barufu de meberasi ni luago bungiu. Ini frango badina genarengo busianti la lagano bungiu ti daba tempo luto vietu. Pra reafianti bulu bai ragube consejo lebe. La disse gudu badi bulinsi habu irisini lo emenigi ni legada gubale boli da bureme. Mawanse ragudu lubadi boli da bafinge. Lugundu lubara ge sidihe riba lo bodi ligili sirugu. Lubara que se diheriba lo baweri do lida bafurin de rucate luago tibungiu. Se diheriba di bologuida luba la baganya irurisini veilare giveio. Se diheriba di bologu halia balaba wadu marida haruga. Lo baganya iru atiri sam milu fiadro lago hati. Se diheriba di bologu ida luba la bagamu dagudo nirisini ligia. Lugi betimaba ila gawara lamag babagari do darangilanyo. Numada bigiru ni barinhini bungiu lu barinhini katilani no baulebe. Enerenga ti Paulo frango, ma fidire bai barinhi luago irisi ni mashoru tilani no boulebe. Arenga ti telune lutine ge wagunda rulo irisi ni hiruha li lubai bungi won. Pero ma fidire bai ba menegi ni ba finge luago lugundo mashoruti. Uguye ni ha haruga uwali. Kisa himenihi gwagi li lubai bibagari mama luti sunda. Awan haya murusu meora uwadi waya. Itaralia kate mashoruti. So ligela busa rube wago chibungiu luwa fidi rube la warihi solo ruguluago. Suma nana sami niraba narengu numagaru fugi abo aba risiti sin Jesus Cristo lida libagari. Subude bumuti kala wago. Lugundu aba wuguri le lani na sufri ligia. Eni maganye rube logo la sufri. Aba wuguri le lani na trobuli ligia. Eni marihi lumuti lafri do lida gele trobuli lugundu lida lige meme la sigira. Gama lumon bugele a finha bay, ibiniga trobuli bangafri da gule tibi trobuli. Ay aba gri sitinon. Ligeme me laulu bay dimasule warihibe. Magibe de lana ge barita gulida le barihi aba gri risi da bobagye. Lugundu lagibe dagu ya lumati gri ligie pero lagibe dagu nge sidiheri la. Kamini la le feri duni la gri lige lidarangilu hamuina. Mabuse ruti na lui tarabadi bulan. Eni mafia tinaga he bagambi dubai lubai bidarangilo lubabelu rolido abave lelani na madarangilani. Fetna mabidio negativo au luga yarabela wadugni katelira. Quem molido versículo 11, o garara go matido ligara da Pablo lo Timoteo lida versículo 11,
Ahe tibuguya na mule Timoteo, kay siya ba luwagari bunggiw. Anura haba loy burikate ile, baru baba ibagari le suruti. Lelani na gufuli, lumabunggiw, afingeni, lani na insieni, lani na gagura suni, luma areiduni. Busente na luniri dahani kada balida ge dimuri lebe. Gama lumo lubare ge washilru ngehon, ani hebia makate lu naringu nihon. Furumeti luwa nura ha luai katele disse gede baliwa, luai lubui duwa finge. Libiya ma lugayara baila wauchu lu jara Fatima wama, kau luwa luhani. Kate leidera gubali wafinye lum la wairidum. So lida versículo me unso balarengu Pablo lu Timoteo disse ba afinha tinha legilisi disse wama luibri sun kate lebe lego be wanyano ha sun kate lelani na boybo sianti la yuma ha ba afinha tio o ibine gawara tila wa yuma ha pero renge tolerero bungi o sianti la vigira guaga de wongu lu yuma hani lani na irisini le meme lagucha bay uribani Migire guaga da ba bungo lugayara baila lagidaru ni inse nilani na sensu bungi utidage banigi. Flesi mana madaga bay kate lebe. Frumeti baru baba ibagari le rishati. Rishati o suruti la buserunya leringu aba ibagari le bunyu muti la lubafu sifiri sando. Maku maitele aba ibagari le bunyu muti la lubafu sifiri sando. Ida libia maluhanuga aba ibagari lani na gufuli. A fitina lotion la lula subo de raguda aba kate sudini tameme libro tobon la capítulo 1 versículo 16 aba laringo versículo le signati la sigene runwa log weila inaru nile arufu du baivon libugri wa finge arufu da guatilungwa kai sigrigia richagwa gadale sifiri sandu ariha hamai angeligu apurichi hoa tiluago honesha nigu afinye waluago lida sunubo eni recibi waligia cielo luago meme wabure me Jesu Kristo so kelabe warihingen la yano hanya logo lunti la lanugun waba ibagari lani na gufuli ligibuge bureme lugundu nihala uganu le recibi o male be furume augia kelabe walire lida versículo 16 lani na capítulo 1 abalai bagari lebuga furumia gabase yan ho tilabuga luago gamalumo hanei metima tilayan ho no luago marufudu timebuga horale arufudu wali minila gama wa mali la kate ugunye veyu wahaburugo initere la kai recibi wa mali la trehelere bungi lunti la nege woni girunin tawaguni duhanyo lugundu ni hala le gamo boy deve se le gamo boy abakati le gebegiti le tima Luru wankate, lutige wanuga bay bagari lani na fieni no? A fieni itra kay ura guni. Adian o sea mini la abay bagari lani na dipeni le tima lo agubungyo. Lege la busa ruba ya fieni la ringuon. La rige fieni abaliabi bagari lani na insini. Itra kay hempulu le lichu bay o la rufu du bay wabure me von. Arenga tu lerero bungi abalane ge visye do lu wabure me. So arenga tigeti lugu tila wayi hani bungi li daligabri insi hani insi ni wamagwa. Agamba baiti mama te insi ni wayu marugo ginha. Wayanu hanyo logo insi ni tima le agape. Le meme la rufu du bay bungi von. Luge ni hebela insi ni lige wada. Igabri buri lira. Gagura suni. Mini la lula bawando. Lunti bawando. Nyingi abaliabi areiduni. Areiduni aba dimure le hinse bai no sarago lugundu. Itra te areiduni keina buri una buguni. Ayano hati Jesusu. Dali libro Mateo, Evangelho lá em Mateo capítulo 5, versículo 5. Afete na harita go humagili, versículo lebe. E ele vai laringa flesi watinha la grigia ha areidu banha, areida banha. Flesi watinha ha una bugubanya ani mabafu hagia. La diga receber o boi mua que se alaga. So furese watinha grigia ha areida tinha. Evangelho lá em Mateo lida capítulo 1, versículo 29. Recibe humai narufu daha. Frente hugiame numagia. Laugagura suna nyulutugu ya nanigi. Aba mehadariru emeraguni tuhuani. Ava yovoya suago iguaga da lumuti
wabure me Jesus Kristo le laringu baya. Lunti la gagura suama areida wagiame. Sudiniti areiduni lida libagari aba fingenti. Sudiniti unabuguni lida libagari aba fingenti. Eni biang versículo le narufu do baihon, na enu hanya frume logo ti larufu da Jesus luma logo ti li hempulo. Lida Mateo capítulo 5, larufu da hanya Jesus lubugri flexi wani. Lida capítulo 11, lima versículo 29, la enu hanya Jesus logo lani hempulo. La yanu hanya luogua. So negativa lugayara bay la suanda wadaru ni warigi lueresi biruni la rufu na Jesus Kristo lumagon suwaharu lun li hempulu na luwaji hani hempulu lani na libagari Kristo guanarugo. Ni duha nyumaka umay tekate le yembe frumeti la rufu na Jesus enile libiama lani hempulu lidage na libagari una bugwati areida ligia lige labu serubay luwaji hani. Kay motido ligar da Timoteo versículo 2 orato. Larenga Pablo abacate sudiniti yabe orato. Lumagalida versículo 2 lumo disisi. Laguma serangeng aringa logo luntila la sigiruno ibagari lani na afaguni. Frumiti agenda guabay wuribu buiti le lani na wafinye. Aba may baganye runi ibagari le magumusha diti le wagubay laguwara bungyubun. Dame hale barufu do bali hagibu gen saragu grigia logo aransa nyubinya la luba fala runi Kristo. Agamba mabakati yani duhenyo. Mama tele mini la wagambe dunye la reini lida versículo 2 sulebe. Gama luma businti versículo 2 sulevon lunti la le rederu grige suanda abagari daba ibagari le derege guati lungua luma bureme. Lige la busa rube versículo 2 sularengo. Lugundu senti wagambe dunye la reini bungi la rengo won logo senti la badugu ni kata lu beresibiru ne salbaruni. Ora le lunti bafagun lu raraba di bula lida aba lida liga buri bafinye. Suanda lugundu studniti lu merede bela bafagu lagu bafinye. Ayanu hadi wa logu luti la wanuga bay bagari la nafieni. So ora le lunti wayanu ha logu lunti la lafagu grigia lu derege gunyu bela lungo suanda lida lafinye. Segugu da wa me luaguti wafinye hon amo. Sudiniti. Ora le lida meme versículo 2 abalayanu ha Pablo nyen itera kei meha uara guaba dabai barufu da gubungu hagibu ge grigia arufu daine lo aguaranse tibula luba falaru ni Kristo. Labuseru ye Pablo lulayanu ha lu Timoteo lu bugri lafagun lawaguti afaguni lebe dario muti afaguni kaina buri larufu dunua lo gafinye ba. Afete na gawara te amuga niri duni hempulu tani na ligara dan Pablo hon Roma na capítulo 10 versículo 9. Yen lubay larenga ahabunege agufesara lau bima logo Kristo labure mebe so terehelerero bungi salba di bulan ahabuse haburu ni versículo lebe. Orle niriga ba versículo le mabuseru no bailu nasugru luei enitidan ye libro tohani Hebreusu capítulo 10 versículo 21 laringa itara meme wama deregu dagu lida wafinha masansira gunga lida wemenigi lugundu lagufuli rubaila bungi ule frama se lalibe. So labuserunya lichugu aba velani na gafa goi divon. Ariha di bulubaige logo sungu baila wagie lubarge wabihi aba kate mosu wafagu no. Lau dimasu lebe aba na durangu tumaba gurigia la surataliri ha. Ini aba tarufu du logo bushali la tuago. Gamadumo sumemeli taliha. Sumemeli lugundu yarafali lugera baila todi abihon. Tagum hongara dalani na la choru duno logo suntali la suntaliha. Orale umadu nani siamba hamuga barengu namera wala mida waliha nile lidana liha nile. Siati hamuga barengu baruha na sisi hati lani na liha ni eni namera wanungo orale masigi hadina liha. Mosu basuru ni baliha bosaru ni sundale mege wabailani na liha ni luba barengu orale si sunali. Ganyi nali. So mosu wafagu lagu sun katele wabuseru bailida ibagare. Mosu wafagu lagu sun katele wamegiru bailida ibagare lebe. Gubu mensagem siamba la wafagu lagu alagan le frama selalbe wagu chibungi won. Or labai we mama mosu bafagu luba salbaro. Gama lumo lunti bafagu lugayara baila bagu foliruni. Ay baguni le lubay bagu foliruni. Mini la lunti la wafurinderu aduga wadagi manu la uligufuli.
Lunti wa furenderuni dimure le gufuli bay. Eni luti gufuli o malida sunkate. Mafinti na hisarago lebe wada ge hinse tivon luwigira gu wigiru ne wamada gulida busiga no sumanda. Ida larengu wamada won umada nani busenti nate odi bisita haruga lida itaga fulaso. Eni itaga ora busenta wadurangu paro kerego. Eni lelinaru aranse diwa lubaora ligaba odi adurangu luma wamada. Suanda narugo duni hempulu hani na gadari tinha lugundu wati adari busenti ligiru no ladari lida murusuru duda. Suada hoche tilu larengu tu ladari yen badina titagora enitagora niha yen lugundu mabusa iruti luta samina mesari biti funage tele no mabusa iruti ligiru ni murusu uribati lagana golumada gua en lelinar lunti itara badi wala pero que labi nerengu luti wa furendiru afagua itara kelida warengu niha bana duga itaga veyu aba badigni terengu gelereru bungi lunti lana ge wafagu luagu ligaburi wafinge lu derege gunyu wama vongu alida wafinge aniri aba dimure dunu mutunanigi yan lu belerenga lu masansi ragu wama lida wamenigi afetina busenti la buru hatilu la subudi raguda ni von logu la duga la lidere uma wagagi budago bala vongo luma buriama yegwenda lu wirikati no Marengu badi na tehon lidala lihempulu laba turi hati o abali hati lu masandi ragu bela lungo saragu ya sulau biri saragu debili yani labu seru lafridu gama lumon sigiti afagua ibini labu lerengu masensu hadi na fai hani le abahati so nafridagu be ibini hamuga marin hilani sensu lidaura ligele na sigire ya gabasilu na dairu bela sensu lubai na fai ni le abahati So, ligame terengu belereru bungi ya. Mindi la masansi ruti la grigi halida gigabri. Lugundo imbi ni bugalarengu amo terengu amo nafuridate mafuridutu. Masansi ruti ti gabri. Wage kaisi afieti ya lunti mamufurua di baila wa gabri. Masansi ragu o ma logo ni kata. Lugundo shaurti wameni gilida bureme. So masansi ragu walane giligabri wameni gidulida bureme. Itarala? Saremi luwa ushibungiu. Versículo 13. Gwento, ligibuge bungi le ichugu bay bagari lusum kate, luma ligibuge Jesu Kristo le mehaginye, gefembay luagule inaru nibe ligibuge Pilatu, businti na lubidi laule nubay baybun, tausun taruma banigi, uwalamuga kabala wagu la den ho wabun, dari liabi Jesu Kristo wabureme, o wabureme Jesu Kristo. Ready ya umay benyen. Frumeti, Luba inarengu ni hulu bugri ni ha versículo 13 luma 14 lichugo en Pablo abauna honi. Eni la yusuru nye bungi ugu chili kaisu wabure me Jesu Kristo testigo gume li da versículo lebe. Busintina. Ti agu iguaga da lumuti Pablo di mure lelu Timoteo saragu wa Yesu. Ari heba nye meme ti da biliburu tolereru bungi da capítulo 5 versículo wenaba. Abalaringu ayumura guati na buligi bugi bungi luma wabure me Jesu Kristo. Luma hagibu ge angeli guhala nua di rubanya lu bagufaliru luma buri gumadile lu abala lu hanugani wasungrigia ida saragu waya sulagu iguaga de em Pablo lige memeya ti da gara da towon lagu iguaga da lumuti lu niburi intesai hati Timoteo agu iguaga da lumuti hon niburi intesai hati lani na weyu legunya be agu iguaga da lumuti hon tila na ligilisi kame lugera baila Migiru hamani hafagu lu habagaridu uwarago luma inaru nile wafurinderu bay binafu ilebe lu habagaridu uwarago luma inaru nile wafurinderu bay veyu larigi veyu inaru hao subudi humutikala labu seru bele larengu lu lida badi wala lige meme anira badi mure lo chumago hinseti no abide no kala di mure belda garifuna pero la yano hanya lu insistir bela grige lida lige meme o sea lu nyen bela grige lida lige meme Lu bafagu bala veio lari giveio lu babagari do lige meme. Itera beke harengu grige masali tinu gue pero haruga não de. Logo abadani aba grige nari aucha lawiri aba luena mubarawa nagaira. Ina aba larengu gri lebe o derere titia. Gama luma aba larengu na waira le lugundu busena na gufli runi nuena do. Aba lauchu gile lawairu ni barawa. Biamo gili chugulo aba laraga chunu liado no eni aba lia bila urugon. Pero larenga mabere seguti na haruga nasigira yabai no yeso eni lelinar gofuli lumuti
Megi tiwa kay si afia te luita rabadi wala. Masali tinugunya, la sali re manu haruga. Moso itera baila li bagari aba afiati, lu insistir baila suma andalu la bagari do lida ligia meme. Ligia la busa rube versículo le la rengu 1. So la renga ti Pablo ya ligibu ge bungi ugu chililumu wabure me Jesus Cristo namuri heibuma Timoteo. Eni gawara ti na rengu ni ligia me hubinafu lebe. La rengu e Jesus Cristo 1. Logo lunti la wasigiru lida ligia meme. Kawago lugundu nyenye wafaye ruwaha. Eni lida ligabri lagu igogdini wakati nyenye aba shoruduni. Versículo 14, lida lasura gele versículo 14, abala rengu ualamuga, kabala uagula den huabu, dari liabi wabure me Jesus Cristo. Ati asubu diruti logo liabi yebala wabure me Jesus Cristo. Ina niha lalu liabi. Ariha humo Tito, capítulo biama versículo 13, larin hitra. Sume wagura bunyala, lagu faliru wamenigi, lagiri budu wabungi yute, wasal baragule Jesus Cristo bo wagun, lausun luerigun. Ang busing haburo duni, Banghelyo lani Juan capítulo 14 versículo urwa, ngilubay lani Jesus Cristo logo leibaga laran se fulasu. Eni kaun laran se fulasu, mama te lubaru wasarago, arenga te logo wabaru wala sungu waluago ni duhenyo. Versículo urwa, lari geme ni di aran se ubaru ligieme abame nagiri budu, lu nanugunu numagwa, lu nyei badu la ginge, le meme nyei numuti. Halia lememe nyei numuti. Gawara ti badaro no libro to tarigi bo libro to. Capítulo aba versículo 1. Aba hariego, uguri Galileana, kawago herederaria go cielo. Jesus memele amude rubai cielo. Humagie liabi ba itara meme ke harihini lidi. Soleano hanya mo logo aba yewe su logo shoru tila logo liabi gele wago shibungyu. Shoru tila logo liabi gele wabure me Jesus Cristo ni duhenyu. Seguiu malalida menigi ni legada gobale walugundu yarafu madisi liabi bo wago shibungyu. Versículo 15 luma disi. La mela chilru dan ligia le la nua di rubai bungyu. Lagiri buduba Cristo bo wagun. Bungiru gunye uerigu. Suntiga bafu. Haruite uruegu. Abure megu. Ligiri gunye moedadi. Le abagari Dubai lida laruguga. Le nyehi lubai mayara fadula ni aba. Marihi lagi li ni aba grige bungiu. Siatigi la rihiniwa. Ruwala weri guni lu. Arufudu wala lubafu lu sunda itarala. Biema lagum ho versículo lebe. Lida versículo 15. Parte A lida gen. Gawara tibarihi nida mela chiluru da ligia. Minila da le la nua di rubai bungiu. Lida sarago capítulo tani na lereru bungi le odeiro baitida iseri darado in bela renga logo le giri bude yebala wabura me Jesus Cristo arenga tu won agu iguaga da te sarago ya so logo ibida ti la da won luma veio ida balali abi so ya frango ti logo bungi rigunye la asubu direi da le la nua di rubai kanua di rubali da bungio da le lubai le achilo rubala wabura me Jesus Cristo bo wagun afetina yanu hadina hon logo hawagu fio gige logo abada baharengu logo ida barana ge itaga dan ala shilo Jesus Cristo eni veio ligia abahadora gu sungu behage dagu harutu eni abahodi arabu agura be Jesus Cristo logo abawu susere tileli do milu sedu sanga gibo gulige la suseredum harenga ni abadan la shilra pero terenga le reru bungi rugunye la subu direi lige gwendrega nua di rubali veio eni uoti ni aba unti la subu direga dei bungi kabala veio la giri buda wabure me Jesus Cristo afia tenila di gubusenti na nasuro ringa hon logo lunti la wasigiru afagua meredera la hafaguni lugundu harihi bai li hafagu haruga haluba habai li hafagu haruga damele la chiluru wabure me Jesus Cristo yarafama disse gabasi lugunyo lale o gabasi lu haruga la binafi o gabasi amidi me ari bugunye abidi etinun gama lumo lunti aransenyu ama marara mala wafagu lugundo lige lubay wadagni so lige la busa ruba wauchi bungi la ringu won busenti na luba subu diruni logu hinse tilabaga lu Pablo le remu halu bungi sumanda eni uremu le barihi beya gawara tige barihi ni guanargu lida capítulo aba versículo 17 lagana golabu ilaburu hanyola Pablo ligara da so diniguti aba le remu haba uremu da capítulo aba versículo 17 aba le rengu lige rua malubay ueri guni luma inebe se lu bungiu le waru itebei
Lusunda, le moedadi be, sinha ligi, le rihiniwa, le bungyu be, le abaruguti, itarala. Agu iguaga da lumuti Pablo luremo suanda. La diga lanari me lugunda Pablo. Lida layanu haluma lida laburha, luagu lubungyute. Lida layanu haluma laburha, luagu la salbaragule. Ruti Pablo inebe se luma weriguni lubungyu. Tagana ko ligarda. Atige wagia, waremo halubungyu suanda. Rua may linebe selun. Eni busente na luha makro ni logo mama laba kate estranho tile warihi beya. Tagana go bui ligara da Pablo leremo habala. O laburo de bala somo flasulani na uremo nyen. Kasi warihi ni lida capítulo aba, lomo sun lida capítulo sisi lebe logo tasura ligara da. Wa chibungi ruti waseremi bun. Logo bidira guni walu wago fuliruni. Abaturi hani tani na bereru logo binafile ugunye be. O logo veio le ugunye be. Amuri hayati wabuma nushi. Lubidere guni wa segun wa furendere ugunye, lumarara mubaila wafagu, luagu falirubuma. Marara mubaila wafagu, luadigni katili au bi bagundara. Nabureme, marara mubaila wafagu, luba wabuseru warihini ligibu wabureme Yesu Kristo veyu le, anuwa dirabali belu liabi bala. Aranse bawa nabureme lu aranse nyuwabata. Aranse bawa nugu chilu marumugu wama. Niluli dabadi wala ba onwe buagura bahani. Lani na biabi gule. Idara bawa lu wabagari dugunda nyu veyu larigi veyu. Agura bahene veyu le luwe bachiluru. Abaya wa Yesu lu banuguni wa kaisiligirisi. Eni lu wagano buma lu suanda na bureme. Sereme logu flasu leranse balibe. Lu lein lu muti bagano nushi luge wagano bala ora buma. Lu suanda. Binio muti bulida li Yesu Kristo. Terala.